لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الإشعارات حتى يصلكم جديدنا لحظة بلحظة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم سيسغاس ميكرو. هاد لا فيديو جديدة غنهضروا ان شاء الله على لو بروتوكول ARP. غادي نتعرفوا عليه ان شاء الله وغنشوفوا لو فونكسيونمون ديالو. وفي الاخر ديال لا فيديو ان شاء الله غنديروا ان بتي اكزرسيس. دونك على بركة الله. اولا وقبل كل شيء غنديروا ان بتي رابيل على داكشي اللي شفناه في لا بروميير فيديو. شفنا بلي دوز ان ريزو لوكال تيكون عندنا اون ترام كتكون من بزاف ديال لي شون اي اسونسيالمون تيكون عندنا لادريس ماك سورس et l'adresse MAC de destination qui est très importante. Donc, grâce à l'adresse MAC de destination, on a le destinataire un réseau local. Par exemple, il y a deux machines connectées à un switch, il y a deux 4 ports. La machine où a l'adresse IP 172.16.1.1 pour l'adresse MAC A. La machine 2 a 172.16.1.2, l'adresse MAC B. Par exemple, la machine a une trame, la machine qui a l'adresse MAC A. Donc, on a le champ l'adresse MAC ديالها اللي هي B وغدير في l'adresse MAC de destination l'adresse ديال la machine de destination. Donc غتصيفط لا ترام لو كوميتاتور switch. Donc باش يعرف فين يصيفط لا ترام غيشوف l'adresse MAC de destination غيكونسولتي لا table de commutation ديالو. دونك هنا كاين لي ستاسيون وهنا لي انترفاس. دونك غيشوف بلي l'adresse MAC source هي B جاتو في لوبور A, l'adresse MAC de destination هي A كاينه في لوبور 4. Donc غيصيفط لا ترام لا ديستيناسيون. Le problème parfois ان لا ماشين سورس ما كتعرفش l'adresse MAC de destination. Donc هنا تيبان لنا الدور ديال البروتوكول ARP. Donc ARP signifie Address Resolution Protocol permet de trouver l'adresse MAC de destination à partir de l'adresse IP de destination. Comment ça? On a deux PC, PCA et PCB. PCA غيصيفط un paquet PCB اللي ما كيعرفش l'adresse MAC ديالو. Donc يجينيري واحد لا روكيت ARP. La destination ديالها FFFF, l'adresse est l'adresse de diffusion et l'adresse source bien sûr c'est AA2.AA. La requête ARP, je ne sais quoi faire. Donc PCA se présente, donc mon IP est 172.16.1.1. Je demande à la machine 172.16.1.2 de m'envoyer son adresse MAC. Donc il va envoyer la requête le switch. Le switch fait l'adresse de destination FF2.FF, adresse de diffusion. Donc il récepte le paquet de toutes les destinations. On a. Donc le switch récepte la requête de tous les clients. Et seul le PC de 172.16.1.2 les concernés ou les régions. Donc il génère la réponse ARP. Donc la réponse ARP qui est unicast. C'est seulement le PC qui génère la requête ARP. Donc je ne dis qu'on fait. Mon IP est 172.16.1.2. Elle se présente. Et mon adresse MAC est bb2.bb, ainsi de suite. Donc elle va envoyer le paquet vers le destinataire. Maintenant le PCA تعرف l'adresse MAC ديال PCB. La phase 3 est générer le paquet, donc la source ديالو AA2.AA, la destination bb2.bb et bien sûr l'adresse IP source et l'adresse IP de destination, bien sûr les données. Elle va envoyer le paquet vers le destinataire. Donc هذا هو الفونكسيونمون ديال البروتوكول ARP. En général تتكون من deux phases. La requête ARP et la réponse ARP. La requête ARP, un PC demande l'adresse MAC du destinataire. La réponse ARP, le destinataire envoie son adresse MAC vers la source. Et enfin, on a l'exercice d'Yelna, les WADA. Donc, il y a deux machines connectées le routeur d'accès Internet. Il y a l'adresse IP 192.168.0.1. La machine d'Yeli, c'est 192.168.0.3. Et la machine distante, c'est .101. Donc on passe à la pratique. Donc هذا هو le PC ديالي IP config. Voilà كما كتلاحظوا عطاني 192.168.0.3. هذا هو le PC ديالي. Donc première question, afficher le contenu de la table ARP. Donc شنو هي la table ARP? Donc par exemple هذا le PC il a certes une requête ARP باش يعرف l'adresse MAC ديال l'autre PC. Donc l'autre PC غيعطيه l'adresse MAC ديالو. Donc هذا le PC غيسجل في la table ARP ديالو la correspondance ديال une adresse IP مع l'adresse MAC ديالو. Par exemple هذا le PC اللي بغى يصيفط une autre fois un paquet لهذا le PC. Donc ما يحتاجش انه يعاود يصيفط la requête ARP. Donc باش نافيشيو la table ARP c'est simple ARP moins A. Donc déjà عندنا l'adresse IP ديال الروتور. Voilà l'adresse MAC ديالو. Donc هنا dynamique, c'est-à-dire ان l'adresse MAC
obtenues dynamiquement grâce les requêtes ARP. Voilà, donc deuxième question. Déterminer l'adresse MAC du routeur Wi-Fi, c'est déjà fait, il y a dit. Donc faire un ping sur PC2. Donc on dirait le ping est le PC2, voilà, donc ping 192.168.0.101 entrée. Donc donc la question 4, déterminer l'adresse MAC du PC2. Donc l'adresse MAC numéro ARP -A toujours. Voilà, donc on a des adresses MAC ديال multicast اللي تيهمنا حاليا هي هاد l'adresse MAC ديال PC2. effacer l'adresse MAC PC2. باش نeffacer une adresse MAC ديال une autre كنديرو ARP -day l'adresse IP, donc 192.168.0.101 entrée. Donc il a ARP-A, voilà, comme vous pouvez voir, l'adresse MAC de PC2. Lancer une capture Wireshark sur le retour Wi-Fi et sur PC2. Donc on va lancer Wireshark. Voilà, c'est parti. Donc on va نديرو le ping. Donc le ping alors l'adresse de Wi-Fi, donc 192.168.0.1. On dit le ping est là 101. Voilà, donc on fait sur Wireshark, la capture. Donc je vais là. Y a-t-il des requêtes ARP pour le retour et pour PC2? Explique pourquoi. Donc donc ما كاينش لا requête ARP بالنسبه للروتور. علاش؟ لان البي ديالي ديجا كيعرف لادريس ماك ديال الروتور. فوالا بالنسبه للبي2. دونك فوالا هنا عندنا لي روكيت ARP. غنشوفو شنو فيهم. دونك عندنا هنا ريكويست، دونك هادي ARP ريكويست اللي لا سورس ديالها هي هادي لادريس اي بي، هي لادريس اي بي ديال لا ماشين ديالي. تارجت لادريس اي بي ديال PC2. فوالا كيسول على لادريس ماك. داكا دونك عندنا بيان سور ان ريبونس. شوفو فين هي. فوالا هادي هي لا ريبونس كما كتلاحظوا ادريس ريزولوشن بروتوكول ريبلاي. l'adresse IP source il y a l'adresse IP de PC2 et destination bien sûr c'est l'adresse IP de la machine d'hier. ملي كيدوزو لي روكيت ARP دونك هذا لقاو لي كو ريكويست ديال ping لا ماشين ديالي et لي كو ريبلاي bien sûr ديال destination كما كتلاحظوا c'est SMP de type 0 c'est-à-dire echo replay. Voilà. Quelle adresse MAC de destination de la requête ARP? Bien sûr, c'est FFFF. Voilà, j'ai maintenant la requête ARP. Voilà, l'adresse de destination broadcast, bien sûr, il y a la division FF2.FF2.FF, ainsi de suite. Faire un ping sur www.google.com. Afficher le contenu de la table ARP. Y a-t-il une entrée qui concerne l'adresse IP Google? Expliquez. Donc voilà, je vais dire le ping est là, Google. Ping www.google.com. Donc maintenant la réponse. Bien. Donc on dirait ARP -A. Donc كما كتلاحظوا عندنا les entrées seulement ديال الراوتر مع le PC2. Pourquoi? Parce que l'adresse MAC كتخدم seulement في les réseaux locaux. متخدموش لنا في les réseaux WAN. Donc c'est un exercice très simple. نتمنى أنني وصلت المعلومة. Je vous remercie pour votre attention. À la prochaine إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.